Planinska ljepota, Vrance. Evo čovjek me prepoznao, ne mogu da vjerujem. Viće, jesi ti iz Vrc? Rekao jesam, eto. Rekao da nije tamo. Možda i moram, ne znam. Evo je još jedna stara bosanska kuća. Da je selo od davnina ovdje. Gledajte, vidite kako su ove kuće ispod obale. Rijeka Vrbas. Evo da ovdje smo došli. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo, približavamo se tabli za današnje naše selo. Ta-da-da. Ovdje skrećemo lijevo, Seferovići. To je današnji naš cilj. Opština Gornji Vakuf Uskoplje. Pravo se ide Mačkara, Valce i Jelč je zadnje selo i poslije tog sela dolazi prava priroda Vrance. Također ovim putem ide se za izvor Vrbas. I sad idemo ovamo lijevo i čeka nas dobar uspon. Biće zanimljivo, bit će avanturi. Krećemo, evo Seferovići. Sad, jel svi se prezivaju u ovom selu Seferovići ili nije? 1.11. do 1.4. zimska oprema obavezna. Moramo u prvu, inače nećemo mi ni prve kuće da vidimo. Ovaj dio je ovdje blaži, ali će da vidimo šta nas čeka. Puna je Vranca potoka. Razbudila se baš veliki broj. Slijeva se u Vrbas. A čak je i ovdje Vrbas pravo dubok. O što je ovo svi ovamo? Ja mislio nema nikoga, a ono auta, hejbet. Evo ga, gledajte, ljepoti. Planinska ljepota, Vrance. Vidite kako izgleda okolo. I evo ovdje dole prolazi i u Vrbas. Evo ovdje je Vrbas. Eto. I odavde Vrbas se ulijeva prema Banja Luci i tamo dalje ide. Idemo ovamo gore. Evo ga, polako. Penjemo se, imaju dvije velike krivine. Ali evo već dobar pogled. Vidite, tamo sa druge strane ima snijega. U februaru smo. I već se otvara dobar pogled na kanjon Vrbasa. Imate šta da posjetite u ovom Gornjem Vakufu. I poslije ove krivine čeka nas još jedna dalja. I evo nas na ogromnoj krivini. I sad ovamo gore ima još jedna. Penjemo se ljudi skoro 700 metara nadmorske visine. Evo ovamo ima šumskih puteva. Ali ovdje nas čeka pogled. Wow, kakav pogled. Kakva ljepota. Gledaj ovamo sela Zastinje gdje se nalazi. A mi nastavljamo ovamo gore. Čeka nas još pravo dosta puta. Evo ga novi info. Nastavljamo ovim putem. Penjemo se. Gledaj sve sa bijele vrhovi Vrance. Nevjerovatno. Ovo je glavni put. A ovdje smo mi neku skrenuli. I idemo ovamo. I sve nam je jednoličan uspon. Približavamo se. Ja sam mislio da moramo tamo ići. A rekao crkvu bi. Ali ne moramo. Evo nas. Približavamo se selu Seferovići. Evo ovdje bacali pijesak kad je led bio, snijeg, da se mogu penjati pametno. Jer ovdje zavije, mećava. Evo ga, pravo planinsko bosansko selo. Evo, prve kuće sela. Gledajmo kakav je pogled. Selo se nalazi na obroncima čuvene Vrance, jedne od najljepših planina na Balkanu. Sreće ne moramo se ovamo penjati, ali ima put. Rekao da nije tamo. Možda i moramo. Ne znam. Prvi put sam ljudi. Evo, prva kuća. Sad ovamo i ovamo je selo. Definitivno je ovamo selo. Tabla zvanično. Ulazimo u Seferović. Ta-da-dam. Evo ga. Evo ovdje im je igralište. Ali ovo je tek početak sela. Vidite
gdje ima sve kuća. I ovamo. Evo nas, vidjeli ste tablu. U ovom drugom selu se čuju cuke. Valjda ovdje nema. Ulazimo u selo. Ta-na-na. Seferović. Evo odmah jedna lijepa domaćinska kuća. Wow, koja tišina. Vidite koliko on plastova sjena napravi za blago. Da mogu imati. Jer ne znaju kakva će zima biti. Gledajte, vidite. 4 ogromno sjeno, plasta. Evo, prave male ove gražice. Auto ostaviti. Evo, imaju struju, imaju rasvjetu. Kako ste? Evo ima auta. Vidite, ove su ovamo udaljene kuće. Kako ga lijepo smjestilo. Tačno znaju stari ljudi gdje će selo napraviti. Vidite, evo ovdje je većina sela. Ovdje je najgušće. I evo dokaz da je selo od davnina ovdje. Gledajte, ovo je staro koliko i samo selo. Evo i ovamo. Ovdje su malo ove novije kuće. A ovdje isto stara, dobra štala. Gledajte, šta je kvalitet. Koliko se ona dobro drži. A je. Još i ona ima duše. Koja li je njena priča. Da može pričat kako je selo nastalo. Da nam kaže. Evo možda neko bude od ovih mještana gledao, veliki pozdrav za ove dobre domaćine. I možda nam objasni kako je ovo selo dobilo ime. Kako je nastalo. Da li ovaj kamen što je ovo zidan. Da li on potiče iz rijeke Vrbas možda. Što je bilo zanimljivo. Ali evo ima stanovnika. Nije ono da je prazno. Ljudi se bave stočarstvom, poljoprivreda, branjem plodova šumskih. Jer koriste sigurno blagodati Vranice. Vidite, ima i ovamo put. Pa kad se budemo vraćati, proćemo tuda. Od centra Gornjeg Vakufa Uskoplja je udaljeno oko 13 km. Selo Seferović se nalazi na otprilike 960 metara nadmorske visine. Ovo znači da je selo smješteno u brdsko-planinskom području, visoko iznad nivoa nizinskih ravnica što utječe na klimu, svježa ljeta, hladne zime i na način života stanovnika. Staro dobro selo planinsko, koja oaza mira. Odavde smo došli. Evo, ovo je glavnina sela. I ovdje svi budu domaćini. Većina kuća je ovdje. Evo, oglasna tabla. Danas u februaru kad mi ovo obilazimo, ona je prazna. I gledajte ove stare planinske štale. Ove su štale na ovome dijelu Bosne i Hercegovine. Sve ovakve, sve su jednake. Dobro drvo, jeli, hrastovina. Hajmo ovamo u donji dio pa ćemo onda nastaviti ovamo gore da vidimo. Evo je stara kuća, mnogobrojne. Ovakvih ima jako puno po Bosni i Hercegovini. Seferović je mala zajednica, tipična za mnoga sela u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. U selu Seferović nalazi se oko 50 objekata, kuća i drugih građevina. U blizini se nalazi i druga sela, Zastinje, Voljevac, Boljkovac. Koja ljepota, mir, tišina, sokak u mom selu. Evo ova je novija. Iznad sela na obroncima Vranice nalazi se vrh Tikva, 1671 metar, koja je zelenkasta, travnata, nije kamenita. Zato je za planarenje, hodanje, istraživanje idealno. Nalazi se u centralnoj Bosni i Hercegovini. Koliko je starina puno ljepša nego ove moderne kuće. Gledajte. Gdje si? Cuki, cuki. Ma gdje si lovac? Ja vićem samo gledajte i divim se. Evo stari penđer. Prozori starine. Ovo je starije neg ja. Možda i od vas, mojih gledalaca. Evo je još jedna stara bosanska kuća. Ne možemo dalje. Evo vidite. Baš je pravo stara magaza
I onda, eto, vraćamo se ovamo kud smo došli. I evo nas, ponovo gdje smo bili. Idemo sad opet glavnim dijelom sela. Evo vidite, ovamo. Vidjeli smo kako izgledaju te kućice. Sad idemo kroz drugi dio sela, malo više, ali isto prelijep. Stvarno, prava idila. Seferovići pripadaju opštini Gornji Vakuf Uskoplje, koja se nalazi u području gornjeg toka rijeke Vrbas. Čuje se blago u štali. Znači ima i životinja. Evo, stvarno pozdrav za ove dobre ljude, dobre domaćine, vidite. Evo, čim je đubreluk pun, znate odmah da ima blago unutra. Vidite kako su ove kuće ispod obale. Ima puno tala i da ima u njima blago. To je lijepo vidjeti. Ja sam mislio da je ovo selo praznije, ali nije. Stara Kruškica. Baš lijepo selo. Meni je se svidlo. Evo, prvi put sam ovdje i osjećaj koji vam mogu reći na prvu. Ovako kad prvi put prolazite, onda definitivno imate najbolje da vidite kako to izgleda i da li će vas oduševiti ili neće. Prema popisu stanovništva, selo Seferović je 1981. godine imalo 172 stanovnika, 1991. godine 170 stanovnika, dok je 2013. godine broj pao na 132 stanovnika. Evo vidite kako dobar pogled. Selo Seferović, koja provalja strana velika i onda su kuće poredane uz nju. I kroz selo prolazi jedan put i poredane uz njega kuće. Nema nikoga i ovdje kuća napuštena. Iako se dobro drži, ne fali joj ništa, ali evo vidim da je prozor razbijen, tako da ne vjerujem da ima neko. Ima, vidite, rasvjeta što je super, a ne bi ljudi ostali. Valja ovaj asfalt i rasvjeta, zato ostane stanovništva. Sve su stariji ljudi, ali nema veze. Bolje i to nek da je prazno. Teško ovi ljudi mogu napustiti ognjište, svoje kuće, svoje selo. Evo, sigurno ovdje ima ovi ljudi što sam vidio, ove stare, da su ovdje odrasli od djetinjstva. Stara štala. Haha, evo ovo je danas rijetkost vidjeti. I vidite šta je kvalitet. Kad se selo skupi, kad naprave kvalitetno. Nema mu smrti. Ovo može još ovoliko izdržati. I da nema nikakvih problema. Evo sad dolazimo ovamo. Pa ćemo nastaviti ovamo u brda malo. Da vidimo. Evo ga, jedan zanimljiv mali potočić. I gledajte. Haha. I on se sad spušta sa vrha brda gore. Evo vidite, ovdje ima kuća, domaćin, evo pričamo sa ovim domaćinom, ali ne želi se snimat, pa nećemo onda. I evo, spušta se skroz dole i uvrba se ulijeva. Eto, to je to. Sad mi ćemo nastaviti ovdje, nema još gore 2-3 kuće i onda ćemo se vratiti, obići drugi dio sela. Gledajte, prava prirodna ljepota. Gledajte, evo stari voćnjak. Domaćin ga održava. Kaže da dobro rodi. Pitao sam mještane, ovim putem se može gore na vrhove Vranice. Tako da idemo kad bude ljeto, kad ode zima, kad se mogne planinariti s biciklom. Evo ovamo je ovo Zastinje. Gledajte kako se ono vidi. Seoska fontana. Gledajte. Moja, pa na Vranici dobar pritisak. Ne treba vam pumpa. Evo ova je voda zdrava, prava planinska. Prošli smo kroz dobar dio sela. Nema veće sunce. Prošlo pola neba. Ovo su baš zadnje kuće. I nema više, nema nikoga. Ovdje nema domaćina. Niko ne živi, ali imaju potok. Ja kontam kako oni za vodu, a oni vode imaju
i viška. Ovi planinski potoci su nevjerovatni. Prava priroda. Gledajte. Kažu da Vranjica ima izvora koliko ima dana u godini. Koja ljepota ljudi. Koji zrak čist. Uživancija. Pluća mi se oporavi. Haha. Kakav žubor. Ovo je nevjerojatno. Sad smo u pravoj prirodi. I ovdje je zadnja kućica. I onda se vraćamo kroz drugi dio sela. Dolazimo ovdje, zadnja kuća. Nema više. To je to. I prošli smo kroz pa skoro glavni dio. Pa cijelo selo. Ostalo je još malo u glavnom dijelu kućica. I to bi bilo to. Sad ćemo se vratiti. Eto, ovamo je šuma. Evo ga, selo Seferović. Jedan pogled je odavde. Nije veliko, zbijeni tip kuća. I evo, do ovdje ide asfalt. Dotle je glavnina sela. Vidite kako je zbijeni tip kuća. Pravo planinsko selo. Ono zbijeno. Kuće su jedna uz drugu. Skroz livada su im okolo sela. Na obroncima Vranjice. Evo ovdje isto. I hajmo sad ovamo da vidimo ovaj dio sela. Vidite, magaza. Nisam zaboravio kako se zove. Valja im što su u sunčanoj strani, tako da brzo im okopni snijeg, brzo se prosuši, da im se spuštaju potoci sa Vranjice, spuštaju. Imaju potoka, baš veliki broj. Stvarno simpatično, lijepo selo sa dobrim ljudima, stvarno. Evo ovdje kraj za ovu drugu uličicu sela. Evo baš lijepa kuća. Svaka čast domaćine. Sređena za desetke. I sad se vraćamo. Ovdje dvojica komšija izađu na prozor. Jedan kraj drugog i u priču. Ostalo je ovi stariji duša, par mlađi, nema. Dosta ljudi odselilo, otišlo van Bosne i Hercegovine u neku drugu državu. Neko je celio u Bugojno. Selo se nalazi u centralnoj Bosni, okruženo tipičnim brdovitim i planinskim predjelima. Evo čovjek me prepoznao, ne mogu da vjerujem. Viče, jesi ti iz Vrc? Rekao, jesam, eto. I veliko iznenađenje. Veliki pozdrav za ove dobre domaćine iz sela Seferović. Koja količina snijega je pala ove godine. I to ono kad je sviju iznenadilo u januaru nekad. Tako da je bila prava zimska sezona za sve ove ski centre. Nije im se pomjerila u mart i u februar. Ovi Seferovića sela ima sukuda. Ima i u Bugojnu. Seferović. Ali ovaj je u Gornjem Vakufu. Meni je smiješno, ali svakom selu ovako ovi mještane, domaćine. Ono kad me vidiš šta radim, što snimam. To ništa, obično selo koje svako snima. Nemam uopšte zlih namjera, ni trunke. Ali eto ljudi, ono. A to je tako mala zajednica i onda svaki nepoznat čovjek upadne u oči. Još ja držim kamercu. Jest ova manja, ali stanem slikam. Upadnem tako. Ali eto, nema šta. Kad vidi kako je lijep snimak ispao, onda će njima biti drago i mnogim ljudima da vide ovo prelijepo selo. Šteta bilo da ne ostane snimljeno i zabilježeno. Zapratite kanal, ostavite lajkić. Kako lijep pogled na prirodu okolo gleda. Zastinje, selo Zastinje. A ja mislim ono dođe ovamo ovako iza brda. A nije, to je to. Eto imamo i do njeg se ide ovdje ima cesta. A ovamo Vranjica se bijeli. Evo ovdje se ukopavaju. Hajde da vidimo ima li ovamo kakav pogled. Mora biti ovako lijepo selo. Vidite. Mene je na prvu oduševilo. Koja priroda okružuje, zelenilo ovo selo. Koje sva sela. Ovaj Gornji Vakuf je baš fantastičan što se tiče sela i ova planinska idila. Ako vam se svidjela ova avantura ovog prelijepog sela, zapratite kanal, ostavite lajkić i vidimo se nekad u narednom videu. I evo nas, vratili smo se ovamo u selo
Voljevac. Evo, proćemo brzinski kroz selo da vidite. Kroz glavnu džadu sela. Evo, nećemo ništa rezati, pa da možete pogledati cijelo selo. Evo ovdje im je najbolji, rupa u zakonu ima, rupa u ležećem. I eto ga, prošli smo i kroz glavni dio sela.